Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane sing kerungu wong lanang doang iki. Bu, pengen selamat boten? Lamun pengen selamat nalikane ana wong uluk salam aja ngobrol bae. Kok kayak bapak-bapak kompak bapak-bapak. Pisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'lima dinil Islam wa hassana ala tarbiyati masabri ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah para alim ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, sepuh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Kang kula boten sebat sios-siose fa insyaallah tidak mengurangi takziman wa takriman kula. Guru kita bersama baik Ustadz Uci, Ustadz Sarwan, wong tua kula makotan malih saking rikine, sepuh saking rikine sedanten. Qori yang saya hormati, pembawa acara yang saya hormati, Bapak Ibu kang kula hormati, sahibul bait kaponakan kula Jamin beserta keluarga sedanten. Mudah-mudahan hajatnya puniki antuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, penceramah kita Ustadzah Hajah Hafsah yang saya sayangi dan yang saya cintai. Rabi kita maukan mang. Bokanana sing aku doang. Dunia modern iki gilati wadon sing bisa ngaji ku gati. Hari asal wadon doang ngeluyur be 2000 karung gak kudu oleh. Berjuta-juta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik di atas dunia ini, hanya Hajah Hafsah yang kucintai. Megar boleh kim. Karena biasanya ibu-ibu mah pengennya disa tokokakan kalung singget, gelang singget, cincinnya sing rem, umai sing bak, mobilnya sing bak, duitnya sing ak. Koh rarai wadon mengkonon nek kita. Kalau semuanya udah difasilitasi oleh sang suami sesuai dengan kemampuan laki masing-masing, masih merengut bening laki, ngambek bening laki, melembung bening laki, monyong bening laki, dia dak singga gorokan. Ana sing elok monyong nih laki pa ana. Endi wonge? Kudung ireng tak kudung kuning, apa kudung jambon kudung putih. Wong emang ayu-ayu wong begoang kita, tapi rupanya judes-judes sih. Terus tak kena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin
Sing krungu suaranya wong lanang bae. Apalagi pada lara untuk tuh wong wadon iki. Coba bapak-bapak menang Pak. Ente suaranya krungu wong wadon. Menang bapak-bapak. Iki bagian martabak kabeh iki. Siap ibu-ibu? Salatullah bae wis. Sing gampang. Bapak-bapak menang. 1, 2, 3 salatullah. Suaranya menak cuman berecetan doang. Wes 100. Oke, rongkokakan bapak-bapak. Siap bapak-bapak? Keluarkan suara emasnya. 1, 2, 3 salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. 500. Lanang dilawan. Woi ibu merotes. Pak Kiai mah curang. Giliran wong wadon mara dibantu, giliran wong lanang dibantu. Itulah yang namanya keadilan. Lanang pada lanange, wadon ya pada wadone. Masa sekut sama ibu-ibu, sorry lah ya. Tapi insya Allah semuanya akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Baik Bapak Ibu, jamnya sampun jam 11 niki nggih. Karena kula iki non stop mulai tanggal 1 Rajab engko sampai tanggal 28 Syakban. Jadi kula nda doane sereng rakyat kula, saya enggak pernah berpisah dengan istriku yang tercinta. Sedetik pun wis ora kukup rasane kok. Nggih nggih, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. 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 Sederhana kita buka materi pengajian kita, kulan dari do ikhlasnya hadiah. Karena sahibul betiki wong tuane kita wow nikah Kang sapa Kang Supandi tahu kan? Dede sing ngisi surat ning kula ki wow kan. Hah? Sunadi. Bajen dari done bacaan suratul Fatihah nggih wong tua kula nilar wingi. Oh, nggih. Kula sarang-sarang hadiah nggih kepada almarhum khususon ila rohi almarhum Bapak Sana bin Bapak Siman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kalau dibacakan suratul Fatihah almarhum wong tua kula Bapak Sana diterima iman Islame, diampura segala dosane, dipadangakan ing alam kubure. Mudah-mudahan atuk rahmah saking Allah sapah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disungi tempat kang layak di sisi Allah landing surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jamnya sampun jam 11 kira-kira sampai jam pira sing dawat sing cendak ceramah iki. Wih wong wadon kene pengen sing dawa aja. Bol gede wa iya gede ya dawa aja. Wis sing sedang-sedang bahaya Bu. Nah, dawa aja, cendak aja, suarga si suarga, penceramaiku aja ambil karep dewek. Barang kasuwen mangkoni ibu-ibu barang balik karep modar kene ki sobari ki macarame suwe-suwe luwi. Tapi insyaallah kula sedang-sedang saos nggih. Kakang kula Kang Jamin sekeluarga sadulure ngadakakan acara walimatul khitan. Tarjun najata wala tasluk masalikah. Ngarep-ngarep mana usahaku pengen selamat tapi kadangkala orang gelem ngelakoni dadalan sing salah ki Kang Jamin iki mbekek ngelakoni dadalan selamat
Akeh wong wadon kadangkala laki mangajak ke kelawan ning kiai ngaturi kiai. Wih rabine kita manadar. Pokoknya kita mukanya meja ipong baru kan tunggal baik. Wih itu dengan lempeng nih laki nih. Matanya bari melo apa sam merkuyut belakin. Nggih tangge. Iku gara-gara wong wadon iku. Kita bapak nira kita mesti kapal kumpul. Engkau namun kawinan kita mes ora kita pokoke organ tunggal bae. Kita mau organ tunggal bae. Akur teh kira-kira. Iku kan nadar maksiat. Kalau nadar maksiat tidak boleh dilakukan, haram hukume. Kita dua niat arep nganggap jaipongan, organ tunggal. Haram hukume. Ana pirang ewu wong sing nonton. Kalau ana wong 2000 sing nonton, maka jerallah hai malaikat gawakaken ni wong tuan sing lagi mati ki 2000 gebugan kena wong tua sing alam kubur. Makanya wattaqullah wala tuzi min amwatikum. Wadia sirah kabeh kene Allah aja gawe larak ning wong tua. Iku anak duraka iku salah satunya. Dimeneng terus takine. Ora apa takine. Ya maju Pak, maju. Wis tenang baik iki mah. Orang ngebahas wong lanang. Mau wong lanang pelerakan dipeprek. Siki giliran wong wadon. Setuju Bapak-bapak? Wih kompak. Tapi insyaallah hari wadon kene wadon swarga kabeh. Nggih, amin ya robbal. Wadon swarga iku jaga bu ana patang macam. Bapak-bapak sebagai dewan hakim cocok tora kelawan hadis iki. Tingkah laku rabine setiap hari. Yang pertama wadon swargaku wajhun malihun, wajahnya manis. Dipandang nih laki mesem bari pupur melok, lekoh. Siji disawang nih laki nyengir, duit ora duit nyengir. Cok gali gacok. Lamun anak rabine mengko berarti wadon swarga. Yang kedua walisanun fasun, lisannya fasih. Buat zikir, buat baca Quran, tasbih, nyeluk nih laki gak papa. Subhanallah. Jangan berangkat dulu dong. Kopinya kan udah disiapin ini mah. Kopinya enggak ada, ya aqua aja. Minum atau minum Bismillah. Alhamdulillah. Wadon swarga. Ibu-ibu dibandingkan sedekah 40 fakir miskin jerekan jangan bisa tiap dina dicelok wong 40 dimai mangan iku masih gedean pahala nyiapakan mangan genalak. Dibandingkan kita sedekah 40 fakir miskin tapi masih gedean pahalanya nyiapakan mangan nguder kopi genalak. Wadon swarga. Alhamdulillah wong kene mah siji gelaka. Mono ules ya kedus ya kun. Min duit maka lok mah. Terus takin. Lanjut. Wis loro bae wadon surga. Iki ngebahas wadon neraka. Dibahas ora wadon neraka. Niki wadon goblok. Iki wadon ana patang macam wadon goblok. Siji jiga wajhun abisun. Disawang nih laki merengut. Disawang nih laki manyun. Disawang nih laki monyong. Disawang nih laki melembung kayak uladung ya. Wadon goblok. Wadon nerak. Siji aja pelengos. Iki lagi ngaji kan. Ketenger. Senajan singkat enggak ketenger. Yang kedua walisah unun fakhisun judes.
laka aji nih laki. Ketus judes cerewet bawel cablak. Rumah tangga wis 40 tahun dulu rasane laki celuk aa papa kakang langgan nyeluk laki. Bapak Nira deweke hoi. Semono galanang goang menurut bae begoang. Lamun ka kita laki nih dia rabi mangkene ini kita kuntalakan ning laut merana ka. Anda dipangan iwak modar ta rabi semengkono kamu. Ning laki laka sopan laka aji nih. Barang nih pasar tukang iwak. Kang ya iwak niki pinten sekilone. Ora wadon stres takune. Akur tak kira-kira. Nggih tangge. Wis beneran. Laki entas balik sing pasar, balik entas magawe, balik entas ngojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka lawang setan Bapak Nira ta modar, mal setan kayan. Kita mah layu baik kita mah. Iwak jahir mentekang geseng gelem dewek kayana setan kayan. Ana si mangkona niku. Endi wonge? Kudu ngiring tak kodong jambon. Hampirat. Ikim lagi ngaji bu. Lanang hana hukume, wadon ana hukume. Makanya sing akeh manyi neraka iku wong wadon. Terus Kanjeng Nabi entas Isra, tas Isra Mi'raj. Nangis be Kanjeng Nabi. Jare Fatimah, abah-abahku kelipun sibah nangis bae kubah. Njaluk abahku boten makota niku. Iki mah ya Allah banyu mata rote kelipun bakle curhat atuh bah ning kita bah. Apa jere Kanjeng Nabi? Nong Ali Fatimah. Abah entas Isra Mi'raj Fatimah. Barang adalang ni neraka jahanam ya Allah si akeh manjing neraka wong wadon Fatimah berpanta-panta disiksa nih Fatimah ana sing rambutnya digantung Fatimah ana maning endase bedul badannya khimar Fatimah ana maning ilate ditarik sampai 70 asta Fatimah ana maning Fatimah uang kun ya Allah Fatimah tangannya dibengket sikilnya dibengket ditalak